محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Syukur alhamdulillah pengajian kita didatangi dengan tamu-tamu mulia, khususnya Syekh Hidayatullah Abdul Qadir dari Suriah dan Syekh Abdul Salam. Mudah-mudahan insyaallah kedatangan beliau menjadi tambahan ilmu yang manfaat, tambahan berkah kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau insyaallah akan memberikan nasihat kepada kita yang khusyuk, yang penuh, yang baik-baik. Mudah-mudahan insyaallah beliau datang ke sini bukan yang terakhir tapi berkali-kali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Syekh. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan kepada pemimpin para nabi, kekasih Allah, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, berilah ilmu yang memberikan manfaat kepada kami, dan berilah ilmu daripada apa yang kami tidak ketahui, serta jadikan kami orang bisa mengamalkan ilmu yang sudah kami ketahui. أما بعد، ففي البداية أشكر الله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبه وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أشكر فضيلة الحبيب المحبوب سليل العطرة النبوية سيدي الشيخ توفيق ابن عبد القادر السقاف حفظه الله تعالى. Pertama kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat salam dilimpahkan kepada Muhammad SAW. Juga syukur terhadap pengasuh dan para hadirin yang hadir ada di sini, yang insyaallah di antara mereka adalah orang yang dipilih menjadi turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وفي هذا الصباح المبارك، في هذا الجمع المبارك، في هذا المعهد المبارك السنية السلفية، إشارات واضحة، سنة وسلف في العترة النبوية. Dalam waktu yang mulia ini, di tempat mulia ini, perkumpulan yang mulia ini, di pondok yang penuh berkah ini, Sunniyah Salafiyah memberikan satu isyarat bahwa disinilah kita akan mendapatkan sunnah yang merupakan pengikutan kita kepada Rasulullah dan salaf, juga daripada ajaran para salaf soleh. وفي هذا إشارات واضحة. أولا السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا السلف، والسلف زمان ليس المراد، إنما المراد ما كان عليه السلف من نهج، كما يقول صاحب الجوهرة
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. Pertama, kita bahas masalah sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan dasar daripada Islam, ya. Karena beliau adalah panutan bagi kita untuk kita ikuti dalam segala halnya. Yang kedua, mengikuti salaf. Salaf itu adalah sesuatu yang sudah berlalu, tapi bukan waktunya. Tapi yang dimaksud adalah manhaj, daripada tata cara dan aturan yang telah dilakukan oleh salafus saleh. Sesungguhnya kullu khairin fi ittiba'i man salaf, pada kebaikan itu terkumpul pada kita mengikuti orang-orang baik daripada yang dahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan pada mengadakan yang bertentangan dengan para salaf itu akan terjadi banyak kejelekan. Sunnah Rasulullah, mengikuti Nabi Islam, alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di abdu alaihi bin nawajid. Ikutilah sunnahku, ajaranku kepada Nabi dan ajaran para khalifah setelahku, khulafa'ir rasyidin. Maka janganlah kamu gigit dengan gigi seri, tapi gigit dengan geraham, artinya berpegang teguh dan jangan sampai lepas daripada ajaran sunnah Nabi dan salafus saleh. الثالث السنة والسلف في بيت العترة النبوية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. في رواية ثانية وسنتي، رواية وعترتي أقوى وأصح، لكن نحن سنة وسلف في العترة، نجمع بين الروايات ونحقق المراد من الجميع إن شاء الله تعالى. Kemudian sunnah dan salaf, mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti ajaran salaf, ditambahi lagi yang bersumber daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada." Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kamu nggak akan sesat selama-lamanya, dimanapun dan kapanpun. Yaitu kitabullah Al-Quran, Rasulullah wa itrati al-baiti, dan keluargaku, kata Rasulullah SAW. Ada riwayat hadis, kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku. Tetapi riwayat wa itrati, kitab Allah dan ahli baitku, lebih kuat dan lebih sahih. Kalau kita gabungkan mengikuti Al-Quran, sunnah Nabi yang ada pada di keluarga Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi sempurna. وفي هذا بيان للمنهج الحق الذي عليه السواد الأعظم من أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون السلف جميعا، جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون العترة النبوية جميعا لأنهم تجري فيهم دماؤه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ويتمسكون بالقرآن والسنة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. Dan ini adalah merupakan ajaran sawadul a'zam daripada kebanyakan daripada kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin di setiap zaman, yaitu mengikuti salaf para sahabat Rasulullah, kemudian mengikuti ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quranul Karim,
mengikuti para sahabat Rasulullah karena mereka murid Nabi, keluarga Rasulullah karena benar-benar darah daging adalah daripada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran karena sumber daripada syariat. Jadi maka akan menjadi konfliklah kita mengikuti kebenaran yang pada hakiki. وخارج هذه الدائرة فرق ضالة. فرقة قالوا نتمسك بآل البيت فهجروا الصحابة وحاربوهم. فرقة زعموا أنهم يتبعون السلف فناصبوا العداء لآل البيت. هذا ضال وهذا ضال. الحق أن نحب الجميع، فهؤلاء أولاده عليه الصلاة والسلام وهؤلاء أصحابه عليه الصلاة والسلام. Di sini juga ada sekelompok manusia yang menyebar. Ada yang mereka mengaku mencintai salah sahabat Rasulullah, tapi membenci ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kelompok yang sesat. Ada lagi mereka menyatakan mengaku mencinta kepada ahli bait Rasulullah, tapi mereka adalah membenci sahabat yang merupakan murid Rasulullah, dan ini adalah sesat. Tetapi yang benar adalah mencintai para sahabat dan mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan itulah yang kita ikuti. لا يكاد يخلو يوم من رسالة أو اتصال من الشيعة إلي: لماذا لا تتمسكون بالعترة النبوية؟ فأقول لهم: أنتم زعمتم التمسك ب12 واحدا منهم فقط، ومن فرع واحد هو سيدنا الحسين، وهجرتم آل سيدنا الحسن. نحن تمسكنا بهم جميعا. Sekelompok yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, banyak sekali yang menghubungi kepada kami, menegur, kamu kenapa tidak mengikuti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kami? Maka kami menyatakan kamu hanya mengikuti 12 imam, 12 orang saja, dan kamu hanya satu jalur daripada Sayyidina Husain. Tapi kami mengikuti dan mencintai seluruh turunan Rasulullah, baik dari Sayyidina Hasan, baik daripada Sayyidina Husain. Kami mencintai mereka semuanya, bukan hanya orang-orang khusus, tapi kami mengikuti jejak daripada mereka yang soleh-soleh daripada kedua turunan tadi. فالسادة البعلوي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتبعونهم في اليمن وفي أندونيسيا وبلاد أخرى. شاه نقشبند من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعه الناس في بلاد العجم في أوزبكستان وغيرها وكذا. الشاذلي أبو الحسن الشاذلي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعه الناس في مصر والشام وأفريقيا. أحمد الرفاعي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدي عبد القادر الجيلاني من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعهم الناس في العراق وفي الهند وفي غيرها. فنحن تمسكنا بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Merasa ada tokoh-tokoh Rigo daripada Naqsyabandi, daripada yang lainnya, Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga Al-Alawi. Mereka semuanya turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka punya banyak pengikut. Ada di Indonesia, ada di Uzbekistan, ada di Afrika, ada di Syam, ada di mana-mana. Mereka mengikuti ahli bait Rasulullah SAW. Kami menyintai mereka, kami menjadi pengikut mereka, dan itulah satu kebenaran mengikuti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
وفي هذا رد على الفرقة الوهابية الذين يزعمون التمسك بالكتاب والسنة. أين تمسكهم بآل البيت؟ من يتبعون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. فالذين يتمسكون بآل البيت هم سواد المسلمين، هم أهل التصوف الصحيح. Dan di sini juga keluar daripada pecahan yang melesat, yaitu Al-Wahabiyah. Mereka mengaku mencintai Alkitab, mengaku mengikuti Alkitab dan Sunnah. Tapi kapan kamu menjadi pengikut Ahli Bait? Kapan kamu mengikuti Ahli Bait? Dan ini keluar daripada jumhur, daripada as-sawab al-a'dham. Tapi kami tidak. Kami mengikuti Alkitab Sunnah, dan kami juga mengikuti Ahli Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ونحن حينما أتينا إلى هذا المعهد المبارك وهذا الشيخ المبارك وهذه العائلة المباركة، أتينا لنستفيد لا لنتكلم، لأنه لا يمكن حمل الماء إلى حارة السقائين. وفي المثل العربي يقول هذا يحمل التمر إلى هجر بلاد يكثر فيها التمر، فإنسان يأتي بالتمر يبيعه في هجر. نحن لا فقط أتينا لنستفيد. Beliau ini tawaduan beliau ya. Kami datang ke pondok ini, kami menghadiri majlis ini, kami bertemu dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Bukan kami untuk berbicara, tapi kami ini ingin mengambil faedah dan tambahan ilmu. Mana mungkin membawakan air untuk orang yang bagi-bagi air. Mana mungkin di daerah yang situ kaya kurma, kemudian kita bawa kurma untuk kita jual, untuk kita hadiahkan ke sana. Itu adalah satu hal yang nista. Karena itu kami datang di sini bukan untuk berbicara, tapi untuk mendengarkan dan untuk mengambil faedah ilmu. Ini kita Tuhan beliau ya. حينما ناظر ابن عباس الخوارج رضي الله تعالى عنهما قالوا له يحتجون عليك بالقرآن، قال أنا أعلم منهم بالقرآن وفي بيتنا نزل، في البيت النبوي نزل كتاب الله تعالى. Ketika Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ terjadi perdebatan dan dialog dengan orang-orang Khawarij, kaum yang menyebar daripada ajaran yang hak. Maka mereka kaum Khawarij mengatakan kami mengikuti Al-Quran. Kata Ibn Abbas, kami orang yang paling mengenal Al-Quran, kami lebih mengetahui daripada yang dimaksud dengan Al-Quran. Quran itu turun ada di keluarga kami, turun ada di sepupu kami, turun di rumah tangga kami. Bagaimana kamu mengatakan mengikuti Al-Quran, padahal kami yang paling lebih mengenal isi daripada Al-Quran. فعليكم بالتمسك بهذا بآل البيت وبالصحابة الكرام السلف الصالح وبكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تجدوا أفضل مما فعله أجدادكم. الشافعي رضي الله تعالى عنه هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو من أئمة السلف الصالح، وهو من الناصرين لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. Karena itu kalian semuanya ikuti Al-Quran, ikuti as-salaf, utamanya para sahabat Rasulullah SAW, ikuti ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti mereka para a'immah, orang-orang
tokoh-tokoh ilmu, panutan-panutan. Ikuti Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu adalah satu di antara bagian keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti mereka dan jangan pernah berubah daripada ajaran mereka semuanya. Itu adalah ajaran kebenaran. في حديث جبريل المشهور علم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام درسه فقهاء المذاهب الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. الإيمان درسه إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. الإحسان درسه الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه ومن سار بعده. جاء السادة الباعلوي فأخذوا هذه المناهج جميعا، أخذوا فقه الشافعي وعقيدة الأشعري وطريقة الإمام الجنيد رضي الله عنهم جميعا. Dalam hadis Jibril, beliau menerangkan tentang agama itu ada tiga. Ada yang disebut Islam, ada yang disebut iman, ada yang disebut ihsan. Islam mengajarkan ilmu yang zahir yang disebut fiqh, dan itu dipakari oleh 4 a'imah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Iman dipakari oleh 2 pakar akidah, yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun ihsan itu dipakari oleh Imam Junaid. Tiga-tiganya ini adalah satu bagian daripada ajaran agama, dan itu diwariskan oleh para salaf, khususnya Al-Ba'alawi. Mereka mengambil ajaran Islam dari Imam Syafi'i, mengambil ajaran iman dari Abu Hasan Asy'ari, dan juga mengambil tasawuf dari Imam Junaid. Itu semuanya sudah dikemas dalam oleh para sahabat al-Ba'alawi. فكل من يدعوكم للخروج عن هذا المنهج إنما هو داعية ضلال. من يدعوكم إلى اتباع الكتاب والسنة من غير فهم الأئمة الأربعة هو داعية ضلال. من يدعوكم إلى اتباع آل البيت مع سب الأصحاب الكرام وعدم احترام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو داعية ضلال. Karena itu bisa dipastikan, siapa orang yang hanya mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti jejak salafus saleh, khususnya daripada ahli bait Nabi, maka dia adalah disebut da'iyatul dhalal, orang yang mengajak untuk kesesatan. Sebaliknya lagi, orang yang mengajak kita untuk kembali untuk mengikuti ahli bait Nabi, tapi dia dari itu mencaci para sahabat Nabi, maka dia itu da'iyatul dhalal, adalah orang yang mengajak untuk kesesatan. Tidak ada pilihan kecuali adalah mengikuti yang pertama, mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan Salaf dari para sahabat, dan juga mengikuti ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج الصحيح، وأن ينفعنا بهذا العلم النفيس، وأسأل الله التوفيق والإمداد وزيادته لشيخنا حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله في لطف وعافية
أسأل الله أن يديم عليكم وعلى شيخنا الخير والبركات وأن يوسع علينا وعليكم الأرزاق والعلم إنه سميع قريب مجيب. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan kita mengikuti jalan yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Di sini akan menjadi majlis barakah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang beruntung tetap dalam yang hak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang hadir sini, baik pengasuh maupun yang belajar, Allah berikan ilmu yang manfaat, bimbingan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. وأعتذر لأني تكلمت في حضرة سيدنا الشيخ، فهذا ليس من الأدب ولكنه أمرني بهذا فأنا أستجيب. Safiduna. Dia tawadhu. Beliau menyatakan saya sebetulnya tidak ada alasan ya, untuk bisa berbicara ada di sini, apalagi di sini ada banyak beberapa tokoh agama, tapi memang beliau-beliau yang memerintahkan saya untuk berbicara. Ya inilah pembicaraan dari saya, hanya sekedar mengikuti perintah, bukan karena ingin memberikan faedah ilmu. أخيرا آخر كلمة أقولها: كل من يدعوك إلى شيء من الدين أو تراه في جوجل وفي غيرها من الدين، واجبك كما أمرك الله سبحانه وتعالى أن ترجع به إلى العلماء، إلى الشيوخ الذين أسلم أجدادكم على أيديهم. هذا واجب. الله تعالى أمرنا بأن نرده إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا ما جاء داعية ويقول تعال أدعوك إلى آل البيت وحب آل البيت، أو أدعوك إلى اتباع الكتاب والسنة، قل تعال معي نذهب إلى الشيخ. إذا أبى ورفض، إذا هذا داعي الضلال لابد أن يأتي. لماذا يهربون من العلماء؟ من أجل الفتنة. Terakhir saya ingin kepada Anda, pembahasan ilmu agama yang setelah menyebar banyak ada di medsos yang macam-macam itu, maka jangan ditelan-telan, jangan langsung diambil. Ajakan-ajakan itu tanyakan kepada ulama, dan ajak orang-orang yang meragukan karena membaca itu untuk datang kepada ulama. Mereka lah orang, karena itu juga perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti. Kalau kamu tadi itu tidak memahami, la'alimahu alladzi yastanbitunahu minhu, akan bisa mengerti kalau mereka tadi itu mengambil pengetahuan darinya. Dan jangan langsung percaya, karena kadang-kadang itu ada menjadi satu kesalahan. Nah, jika kamu ketemu dengan orang yang membawa itu semuanya, aja mereka datang. Kita ini, khususnya yang ada di sini misalnya, Anda ini masuk Islam juga karena berkat dakwah-dakwah ulama-ulama dahulu mengenal Islam, karena juga daripada keluarga Nabi SAW berdakwah ada di negeri ini. Maka jangan dipisahkan daripada mereka, datang kepada mereka yang mereka membawa ilmu, yang mereka membawa Islam. Tanyakan kepada mereka atas kebenaran. Jangan Google, jangan YouTube, jangan medsos, kamu jadi rujukan. Itu adalah berbahaya sekali. Tanyakan kepada mereka atas kebenaran daripada ilmu-ilmu yang kamu dapatkan daripada media sosial tadi itu. Jazakumullahu khairan wa akramakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum wa natlub minkum ad-du'a. Jazakumullah. Beliau merasa terima kasih, beliau merasa terhormat dari majelis ini.
beliau minta doa ada di sini kepada Anda semuanya. Insyaallah ditambah ilmu manfaat. Ini Suriah, ini bagian daripada Syam. Jadi Nabi itu pernah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, kasih berkah di negeri Syam dan juga Yaman. Diidhofahkan kepada beliau, Syam kami dan Yaman kami. Dan kita berkumpul di sini, beliau dari Syam, kita dari Yaman. Nah, mudah-mudahan insyaallah menjadi satu lambang bahwa adanya satu persatuan berkah insyaallah. Kemudian ada seorang yang dari Najd, dia menyatakan, "Ahli Najdnya ya Rasulullah. Najd juga dipakai ya Rasulullah, ada berkah." Aduh, kata Nabi, Najd itu timbul nanti tanduk setan ada di sana, sumber fitnah nanti ada di sana, ajaran kebencian, ajaran kesyirikan, ajaran untuk mengkufurkan umat Islam, ajaran untuk menghalalkan darahnya orang Islam, ajaran yang untuk memerangi sesama muslim dari sana. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi Yaman, kemudian Syam. Itu ajaran-ajaran yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, untuk tidak membuat satu perbedaan sampai ada perkalian dan pertentangan. Tapi ajaran-ajaran itu adalah ajaran ketenangan jiwa, tazkiyatun nafas. Itulah yang ada pada Yaman dan itulah yang ada pada Syam. Beliau orang yang sangat terkenal dan gigih untuk membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu, Masya Allah, dari orang dia banyak ngomong. Dia sehat walafiat. Mudah-mudahan Insya Allah dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Barakallahu bikum wa akramakum. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.